नमस्कार शर्मिष्ठास चैनल रे आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण मानक सहित सजना छुई आलू कषार रेसिपी शेयर करी। रेसिपीटी स्टार्ट करने पूर्वर जदि आपण मो चैनल रे नुआ अछंती प्रथमे मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, वीडियोटी को लाइक कर दियंतु और पाखरे थिबा बेल बटन को प्रेस कर दियंतु नुआ नुआ वीडियोर नोटिफिकेशन पाइबा पई। तेबे चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपीटी। दुईटी आलू और 5-6टी सजना छुई को काटी सफा कर देची। गोटे पियाज को लंबा लंबा काटी, दुईटा टमाटो नहीं, भुर्सुंग पत्र नहीं, लंका गुंड, हलदी गुंड, गरम मसला, लुण, जीरा, अदा रसुण पेस्ट, सोरिष तेल। प्रथमे सजना छुई आलू को सिझाई देबा। से अल्प हलदी और लुण पकाई देबा। छुई सिझी गला, वर्तमान से ताकू पानी रू छाणी देबा। गैस ऑन करी कड़ाई गरम करिबा। सेथिरे तेल पकाइबा 1 स्पून। तेल गरम हेले सेथिरे छुई और आलू को पकाई ताकू फ्राई करिबा। Whatever you call as joy, whatever you know as happiness, did the joy rain upon you, or did it blossom within and find an external expression? Which way was it? It always came from within, isn't it so? Have you noticed at a certain moment when you're very happy, this walking is celebration? छुई और आलू भल भाव भाजी हो गलानी। celebration. ताकू गोटे प्लेट को बाहर कर दबा। वर्तमान कड़ाई रे 2 ରୁ 3 चम्मच तेल पकाइबा। तेल टिके गरम हो गले सेथिरे 1 स्पून जीरा पकाई देबा। जीरा टिके फुटी आसिले सेथिरे कटा पियाज पकाई भाजिबा। पियाज टिके भाजी हो गले सेथिरे भुर्सुंग पत्र पकाई देबा। वर्तमान सेथिरे 1 स्पून हलदी गुंड पकाई ताकू मिक्स करिबा। पियाज भाजी हो आसलानी। वर्तमान से 2 चम्मच अदा रसुण पेस्ट पकाई भाजिबा। अदा रसुण पेस्ट रो कंचा स्मेल जीवा जाए ताकू टिके कसिबा भलो भाबे। वर्तमान से कटा टमाटो पकाई भाजिबा। स्वाद अनुसार लुण पकाई देबा। गोटे स्पून लंका गुंड पकाई ताकू भल भावे मिक्स कर देबा। गोटे स्पून गरम मसला पकाई ताकू गोलाई देबा। Whatever you know as happiness, did the joy rain upon you, or did it blossom within and find an external expression? गोटे मिनट पे ताकू कवर करी
ଛାଡ଼ିଦେବା। always came from ଟମାଟୋ within. ନରମ Isn't ହୋଇଯିବ it so? ଓ ମସଲା ଭଲ ଭାବେ କଷି Have you ହୋଇଯିବ। noticed at a certain moment when you're very happy? This walking is celebration. କଭର ଖୋଲି ସେଥିରେ ଗୋଟେ You see କପ୍ every ପାଣି step that ଦେଇ you ତାକୁ take, every କଷିବା breath ଭଲ that you ଭାବେ। take is celebration. So the question is not about what you're drinking, what you're eating, what kind of atmosphere you're in. You're joyful. It's the inner atmosphere which ଗୋଟେ ଛୋଟ decides the ସ୍ପୁନ୍ ଚିନି celebration, ପକାଇ not the ତାକୁ external. ଗୋଳାଇ ଦେବା। If you're happy, life is ମସଲା ଭଲ ଭାବେ celebration. କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା That's how it ସଜନା should be. ଛୁଇଁ ଓ ଆଳୁକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା ଓ କଭର କରି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏହି ତରକାରୀ ବେଶୀ ଝୋଳ ରହିବନି। ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁର କଷା। ଆଶା କରୁଛି ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ବଟନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।